السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi wanama watukufu, tifanya ni jeni hadisi na nyivanu hanukta makhsus ito ya siyasa eshele waridungao wanzi hao kariti harmandongo za siyasa wakati tunanuwa unu shema hadisi ya nibe habanu mahadisi ya kibinadamu na nzao ni towe ye fikra hangu jumandongo ikao zibiri wasukwa leo haina mzimadasi ya dojua enamne kao ila dimu mwanadamu ikao kati harmadho mana za sirkali choka uyonsi wanruwa do sana wejua ze shukra za he mwanadamu zenjeme kao nguzirendo nana zembi ikao kangu uzifanyo zambwa hamastehi bahikwezi tijabanu hasuala ikao yosikitisha yotabisha zeroho si ukabanu harima miva ya kisiasa ama ngabo wanadamu ikao zemvuza hao neze jitahidi za hao wazifanyao harimwe nsi ya hatu sina mastehi ya hatu ndasinao hauka wanadamu wangu wafanya undongo ikao si bandu karijaja iliwa razifanya sika hujaban leo hesu ale ikao inisikitisha zendongo naishia mwananyasi uparo Samir ya kauzamba hosoni mwanadamu zahus mwananyasi fundi watu Ustadh Jibril haukaba nuhaina mwanadamu yene makosa ya hahe shanga mfikiri kabati mrutujua ze juhudi zonti pia ikao fundi Jibril nguzifanyo wonti juu na sisi wahanjume kartushinda razifanya mimi bimilki tiheya ne mastehi ya hangu damina fundi Jibril oka fundi Jibril waiti mru wa siyasa na izo yafanyao wonti juu zilo wakauladimu ikengu wazifanyao ndo waliyo harumwe ziri za kisiasa warumawe daula ndo waladhimu wafanye ze juhudi fundi Jibril yazifanyao sha fundi Jibril ngufanyo ze juhudi za hahi hapo Mwenyezi Mungu yamnika imani yamnika nyanzo za hensi ya hahi sonti pia karjahunde bahati hiyo rifanyao izo fundi Jibril yafanyao ingendo huja ni porte Yesu tie hangu hosoni mafundi Jibril ni mwambie ka uo olatsinda we waweche tsinde wadeziwa Leoni Samir Orlando ndasison tipia ikaungari aminio ze juhudi nezemvuza haho uzifanyao bonsi jubo fundi Jibril olatsinda we waweche sonti pia risikitiha rikoza zeroho za hatu haukaba nu mwanadamu yevumbulo haize njema za hahe nezembi za hahe leo karjamba fundi Jibril ukaye mtume katina kosa hoka mtume waeche demrikao katina mba foti toka uyonsi fundi Jibril uwo mwanadamu sawanasi
ya humkinishi hange na lekosa la hahe shale kosa la hahe ngar aminiyo kalindo bimwe neze njema za hahe bahize njema fundi Jibril afanyao ngizo zinji rahani mnakosa ujokambo fundi Jibril hamfanya hokasonti pia haina mzima ndasinge ni makosa hai shanrubi misa haki uka mwanadamu woi lekosa la hahe ngilo sawa neze njema za hahe wanruwa bimisa waone kweli kale uri ndo angalia ngari hunda ukaze njema za fundi Jibrilu zishimia hakuyu harimwa njema yarendawo wa Komoro wana shahatu wana nyasi wadzadza hatu wa baba hatu ya warendawo zo sonti pia rijohanza ikeri hundwe bahati ya ushindari fanye mbabi nzima zenje mafundi Jibril afanyao karitsu shindo fanya abona ribazeze hanyo za hatu kwezi ritimenye ye mzima Mwenyezi Mungu yamjelia yamnike bahati yamnikale kaulu thabiti yafanyao bemifano ngarionao heno siku leo na mtsorenga mfano mzima mjo uona kawo kweli ensinda hivi harimo ulemengu mwaona maprisonie wasaidilwao ni mwanadamu citoyen ekatindensi hatu karjaparo ona mmono zemvu fundi Jibril yakazifanyie maprisonie wawaladhimu angaliwa na serikali wondo waladhimu wawalise wawanike maji wawanike malalo izo pia kasufanyiwa na madhama na hatu fundi Jibrilu wae chende mzima uzifanyo iyo alama ya mundu mwanza irumbi mwanza imani ya kuzaune zembi zijirio harmwensi ya hahe ebanu mkomori ritsoje hansu kaya haina ujuanza afanye njema wonde yadu yu haturjo umrenda nai fundi Jibril afanya na baki mzima anambiye le kosa fundi Jibril ya koso wa Komoro bati haki ti haki leo warenda ombi ngamwashangiri yao ngamwaremea ukotsi ngamwaremea uzigelegele uwadhulumuwe daula waridhulumuo woyurida mfinyi urivukisho duo mumrenda umrutsi hinru kalu inna lillahi emkomori ngwanzo ngwendri fundi Jibril izofanyao zile hajoju afanyo handuhuze no hao nokaya o handuhuze ndoa na wahema siwa ya Komoro kajaona ho mjini hao kajaona abo jando juu ya pushia shahamba kainti o hatu de masiwa ya Komori waundo wanaama ndo wadzangu ndo wanasha hangu de mana Mwenyezi Mungu yambeki balaila haina wakati valo mwana nyasika uhazingi hahundwa ni kafa fundi Jibrilo haparo wananya wa hedarasa wajuha wasaidie mwanadamu wasaidie wanadamu wao enga mwanza urifanye bwa Komoro na mtafadhali bazududusa zuhoza ekaban lewo sisi wahanjume si mjabanurire madhamana wa daula wa siasa warumao na yensi ya hatu waidhulumu fundi Jibril urimnika dhamana henri ike hadhulumu mali ya daula karjamni kamba hinru
Zendongo fundi Jibril yazifanyao zinu ikauladimu kelewe madhamana wa daula hatundu azifanyao. Wao ndo waladhimu wadeziwa. Ndo waladhimu warendo andwatso hindu. Hoke devoir yao kwa tuifanya. Wairansiza citoyen simple nde huifanyo. Fundi Jibril c'est pas son devoir. Inuti devoir ya hahe. No hairenga haifanya devoir ya hahe ngu ifanyo. Shenu devoir ya hahe madhamana wa daula. Na nyimuhimi nga mwakazao taji, nga mwavazao dagila, mwe warema koti, mwe warema zigelegele. Uwe ulona imani, nasi, nga mwanzao mumjaze nkudi, mumrende mruti hindu. Shamnyezi Mungu, woya mrenda hindu, kamna ushinda mumenye. Kamna ushinda mumenye. Haukabandu ya hatu, sisi ngarijuwao. Osiku fundi Jibril yazalwa ngareshele yao no ngari muamini yo ngari mstahi yoka yemze wa hatu yembaba hatu yefundi watu nabo siwa huwa hule ngareshele usiku yazalwa she imani Mwenyezi Mungu yamnikayo hosoni mwatu siwa Komoro rikubali kaye mze wa hatu rikubali kaye fundi watu hokarjo hanza Mwenyezi Mungu atsorini kaiba hati litsofanya babi nzima izo fundi Jibril afanyao karja hunde bahati hiyo abo bora tsunde bahati rafanya ritimenye izo yafanyao na mgazi jambo kaya ngamuhambio mwana Masamir ikaundo watene discours minja jabanu nudeye sha tijabanu niwekeze niwambie kaulujima ukamuhono mracho joshindo nuka muhono mracho joshindo vunza mruto nuka Bosamiri omuhono mruto joshindo vunza mruto nuka Bosamiri omuhono mracho joshindo vunza mruto nuka Bosamiri kuna ushindo vunza muhono wa fundi Jibril abo ununke haukaya kujabwa mindu ya ushinda urore fundi Jibrilu karijabwe mindu ya ushinda rimroariye abortsambiga rimroari yao bortojo shinda ramroaria bahikwezi wanama Komoro wana shahangu na ribaki harmwe siasa mimi ujabanu tiatake wandu wa siasa ngabo nyinyi mnide yao ngabo wani kubalio izo nambao shayo siasa shenja parosu muti ni heba nuni atake mdu fundi Jibril pisko katindo mwatake abunga mjitu wengu uo pisko izo afanyao ntushinda nafanya mempala mwatie abubu ntushinda nazifanya na nishukurie izo afanyao na nishukurie izo afanyao pisko mwanadamu waiti mwanadamu wa rohombi fundi Jibril quelque soit ni namna ondwa joka anza omjuge fundi Jibrilu eroho ya hahe yoyinji rahane zero za hatu hoka hato shiha ya uke mwananya de mwananya Mkomoro shawiti mwanadamu ikaunge egoist yokaya mpakandaye yatsojirumilia izo ya rumilia usonti pia hajokange miliarder ohanduhuze hajoka ubanu yarwari yaongu rwaro pesa katura rashebande shansi no haono kaya ngujota uwa yende karobwe no uwa Komori wavuke makafa mangabi ya jirio fundi Jibrilu de uridiriki na mwone alama ya miracle ya Mwenyezi Mungu
le dzina wilo fundi Jibril efasiria Jibrilu hinri ngamjua unyonsi pia banyondo mazislamu ngamjua pia tafsiri ya Jibril ila alama Mwenyezi Mungu yakamtukuza ho hundale dzina lila ukangari juwao ka Jibril wo Mungu ni mwema sahada wanziwa ni Mwenyezi Mungu abukani kwa le dzina lila dzina la henda vahanu batula dhimu lendo banu vala dhimu hezi tendwa yazifanyao wa Komoro yarirende yao sonti pia hokanda si sonti pia engeti Johanza ritafadwali ekamrwa heyaban riyo atake owa sirikali watufanya devoir za hao ne maranya rirensi ya mwanadamu ikao hajininka ye volonté yosaidia wa Komori wanti pia sans exception rimnike valeur Mwenyezi Mungu ya mumbia ne valeur yonzima ndokaya fundi Jibril wo imru mwanadamu ulo na swifa ikauze swifa za hahe ngarizi shukuri yao ngarijuzi shukuria karna parohima rikubali mwanadamu ichoka uyonsi ya jiarende fundi Jibril mruti hinru ngarijo mjibu norijerideziwa heni namna wajokanza warideye shangarjo wajibo wandu wanu riwambeka na mbazeze hanyo za hanyu kwezi bo mtoshinda mwafanya mbabi nzima iyo fundi Jibril yafanyao na mbazeze hanyo za hanyu bamuhono mrato joshindo vunza mrununka au mje mnambie mzima banu ufanyo izo fundi Jibril yafanyao na mjimrone semzima banu ngasina madoma na mangabi harumwe daula ya hatu ngasina mahamengabi ya daula hatu yangami yao yasi hansini yasi jinisiwa no wanruwa pia muhimi ngamwereme yao makoti na watama fulera hontingoni kinyume yao yurivukisho neze ajali zirihundrao ngamanzao mumrende mrutsi hindu karija kubali karna kubali bahimwa na masamir tijo utsaha utsahesoma harmo wa Komoro hokati fundi Jibril hokafundi Jibril bala kujade ya fundi Jibril hudeyo wa Komori sonti pia hurideya si wa Komoro sonti pia ikaungari hundrao zen faida zahatu hasibabu fundi Jibril tijo tsaha utsaheswa maharmu wa Komoro pisko zendongo wa habo sikwa leo zitabisho wa Komoro rowa lobo nzero wa lundani ya latima kaulu ya mrujawe Bosamiri ya uhima wambe mwanadamu hafidhul Qur'an fundi mwanza imani olatinde mwanadamu mrujua humtsafada inamna humtsafada Bosamiri ekango yufundi Jibril mbahinru heyabanu uzame kango munyumba hinru nonso amini wala banu kabana mwanadamu tsuyilwa eka mwanadamu ayilwa ilo tidhambi iyo tiaibu aibu kahahibi eka leo harendo mrumshe ekale unge mlevi ekale unge mrohitwa izo ndeze alama rajo hamba kabano fundi Jibrilu kajatimia zi alama izo pia fundi Jibrilu katinizo yeti mrohitwa yeti mwidi
yeti mlevi, yeti mrumshe. Ima na mwanzo mmenyenri. Ndabo ya kale wo ngufanyo eza ladhimu ema dhamana wa daula wakabla ladhimu wazifanye. Hauvanu inungoma mtuki wao. Pisco mkomori hansuka ya izo ya tufanya zifanya oni mwana nyamro jina ladhima ziteshonga. Iyo nde mana richo avance nti ya hatu. Iyo nde mana ka ukartu avance. Mwenyezi Mungu katuribuli ya ridhiki. De roho mbiinu. Yokaya weya kauletsinda mimi tsinde usifanya abona ntozimenya. Na ntozimenya. Mimi ngamshukuri yobo ntushinda nafanya zifanywa ni fundi Jibril. Hokaka tsindo sawa na bendongo ni ombedua. Tuchamba Mwenyezi Mungu na nibe bahati fundi Jibril ya irende yao wa Komori Mwenyezi Mungu yanike bahati ila nizifanye. Yonde dua na jomba baha. Yonde dua na jomba baha Mwenyezi Mungu yanike bahati ya fundi Jibril nisaidio wa Komori watabi hao abole ubo ntushindo hunda ye bahati hiyo na ntushukuria ye mwanama muhu wangu mbaba hangu fundi wangu boya zifanyao. Shana tafadhali kwesi bazu sikitisha ye fundi Jibril wainde rais wa daula, ye wainde waziri, ye wainde depute, ye wainde directori generali, ye waindo fundi Jibril ko yiranya madasi wayiranya madasi hahimi ngufanye izo rais wa daula lazima zifanye, izo waziri wa daula lazima zifanye, izo ya wakala ya lazima zifanye, izo director ya lazima zifanye. Zitofanyiwa na fundi Jibril nguzifanyo. Kamratira shukuria bando Mwenyezi Mungu ajurenje ziza raransi zero hombi zinu, raransi yengoma inji inu. Rakubali zo fundi Jibril yafanyao. Basi unsipia karjabu bahati shale umru ja Samiri leongo himo utso dénigrer fundi Jibril. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Vankar jajabanu rije mjibiwa ni zora mbao mdungu jojo mjibiwa mdukana ujua ujibiwa. Iyo nde façon ya haho mwana msho hangu mwanaisha maswili. C'est ta façon de voir. Mimi tijabanu mdefende fundi Jibril puisque ze paroles za hamba leo yoti haki na mimi mwanadamu kana ushinda ni force ni chojabanu ni de fundi Jibril. Fundi Jibril nga mumdoza barindi. Fundi Jibril zafanya untushinda nazifanya. Abo je dois être reconnaissant. Neze efora zifanya wa Komoro. Kabati ya jojibiwa. Yeshie makawulu ikaundo yangu fundi Jibril siku leo. Ni Samiri na Mrenzi. Rido kana mbadinyite. Rido sasa Tanzania. Rido juo izo ranzao. Fundi Jibril arende yatingoja banatso pula nkelewa hata bure. Panuka sisi ngara take wanu si watake andu watu
wa serikali wale na dhamana za daula shaka sikarudo atake masitoyen hamdu ya jebanu ya jerambie ya mdu citoyen ramwatake mimi mtu hamba mimi personnellement mi watake ma responsable la serikali et je ne regrette pas puisque c'est alama tsasinu e maana leo fundi Jibrilu yaliyo Jibrilu wa Komori ndabo yake madhamana wa daula kwa tuzinga dhamana zao kwa tuzifanya shakabati mdu ya paronishi ya njeba njeni atake mdu ikao kati har madhamana ya daula amjo atake wandu waheze dhamana za daula wafanya onayi watimba wenti ya tukufuru waisi sangamani iwaisi jinisa ngamjo wa atake shema citoyen ordinaire hamadami leo wajinika ze juhudi wajinika za mvuu watohula watohunwa watosiuha sababu wasaidie ya maranya wa Komori tina ukaradhi bakemru ya hebanu ya wadeye ya watomwe manani pisko wawandu warishisha dhamana ritoshindo zizingara na rirenti wanafika hatu pisko ze problem zinu zonti pia ndabu ya kasi karja paro shukuru ya Mwenyezi Mungu sina ngoma inchi sina rohombi yotoka zendongozila voya kafundi Jibrilu nde vzifanyo voya kaula tsindami na mtuwa zitashonga na rirente rohombi hiyo tafadhali ritafautishe baba no harmwe problemu yinu bankarti harmwe problemu ya siasa bano njadziha simwambia ni banu Mohamed Abdou na mwanzie namna mjokanza mwanzie mimi hata kwando serikali mi watake et je ne cesserai jamais de ne pas les attaquer et quand tu changes mentalité tina parosese ngamjo attaque tout le temps mndukana unishi ya ni hebanu ni attaque citoyen simple yafanya njema harmwe Komoro vontojo shindo zishukuria na nidaze ngamshukuri yezo fundi Jibrilu yafanyao bantu shindo zifanya nane ni jamandaye ujofanya ngarjozi shukuria na mdora mase problem mitsamba kabano ntiarmo problem ya politiki ntiarmo problema politiki tujokati ono banu ngamde yao no mi base mashishio puisque un jour vous allez comprendre yo ke ligne ni defende woyinu inde ligne lo haki ngasina madhamana madhalimu waritimbia onai wasijini sawenti ya hatu nai usiku ngamjohelewa yo kangami harmwe realite shezani biwe haban leo tijan ni donner soutien moral indéterminé kosoni mafundi wangu fundi Jibrilu nimwambie ka fundi Jibrilu watinde wadezi waweche olanda sisonti pia bahizi tute haja ba Mwenyezi Mungu boya utukuza hotukuza izinu fanyao zinu Mwenyezi Mungu nde yahumbio zifanye izo samiria hamba kazina hurejeza dingoni he imani Mwenyezi Mungu ya unika heze nyanzo za haho nensi ya haho ne maranya wa hensi ya haho engena tafadhali rido tafautisha zenongozino ritido jare mélanger yo kabanunyi udea ondwa siasa si wadeya yebu wafanyo nani waridhulumu wadhulumu yensi manartojoza mendi yenyinyi kamtsibanu kamtsuware mama koti mwe wafasata gila mwe wakaza kiemba na bongo mdhulumu oni ngamsijua ukanga mdhulumi hao kamtsina maisha yantisi jiniha nonga mware mao kotie na wakati ngamwatao mafulera harmwa kontingoni haina wakati yewo yufanyoze njema na mtuzi shukuri yendri fundi Jibrilu
Waihanziwa ni Mwenyezi Mungu rahana wanu warenda wensi na hii. Waimru yanziwa ni Mwenyezi Mungu fundi Jibrilu. Doku banu kariti banu haruma ndongo za siasa, ngasi banu haruma mwanadamu. Ika Mwenyezi Mungu hamnike bahati, hamnika yeshwa baha, shaukaya Jibrilu wa hatu, shauri saidia, shaurone la haya abo zendongo hizo la dimari banuri msaidie. La dimari banuri msaidie kwezi. Siasa mbali, ubinadamu mbali. Leo jarida mfi mwanadamu ikao hangwa nai za tustahiki. Ishonde sharibe habanu. Shakar jajabanu ha problem za kisiasa. Wei mwanadamu yanziwa ni Mwenyezi Mungu, yatukuziwa ni Mwenyezi Mungu, karna ushindari mmenye hokazinu pia Mwenyezi Mungu nde yafanya. Hamnikale kaulu thabiti la ujurongoza o wanaanya weshie ya juwe ya sedio wandu. Timone sana mfano banu kabati nti harmo mlemengu waparushi ya mwanadamu citoyen ya towe msaada ende adosedie maprisonnier wafungwa ili wamrembe nruale. Hokaze ntizo ntipia ena wakati wawa ha prison abo maprisonnier wao rowa hitwa rowa viole shaw wanadamu wangu wanikombe nruali ngwanikuwa malalo walala ngwaniku ze droit zao zontipia ngazikao nyumenti ya hatu. Nyumenti ya hatu. Juzi kamjaona haya, karijaona haya. Yo kama mwanadamu jafundi Jibril. Yasaidiega, yasaidie mask, yasaidie maji. Harmwe prison ya daula. Yasaidie shahula, harmwe prison ya daula. Wakati kaunga madhamana yabo. Zila iladhimu, ridenge machozi. Rilile. Yo kaeze maliza daula ngazirumishi haonda ba hata ze prison abo mpakari honda fundi Jibril. Leo nga monao musabaka yofanyao wahe Qur'an ezinu kasum jibiyani ezila ziparofanywa andi na zile dhoma daula madhamana daula ndo kauladi mwadofanya nga monao wananyasi kaungwa ngwa harma problem warengo uneze bahari warengo unijau misaada fulani ya miji fundi Jibril yazifanyao kamshukuria ndo kukababo bando Mwenyezi Mungu ya jorenje ziza bando kukana baraka ritimenye shedzima Mwenyezi Mungu yarinika hokawo ingewaye chimrulo na imani neensi fundi Jibril. Ngewaye chekwezi ngewaye chefundi Jibril kwezi kartafadhali raba maisho Mwenyezi Mungu yarinika bamjoka ka fundi Jibril ye roho ya hahe imadhomana wa daula ngo une roho ya fundi Jibril karjajo kanga sivanu rijo kanga si harmenti ya hatu ra amini be mwanadamu yemrumanza roho njema yemrumanza imani ratafadhali kwezi bai kwezi mimi tikabjabanu ni laani ya makaulu ya toloni Samir usiku wa leo njajabanu ni mdeye shati jani mrongoze kinanya ya uke makaulu yala yaritabisha ngaritabishao makaulu ikaondo waka uyade ya fundi Jibril mwanama Samir sahaswa maha usoni mwa kumoro
bema kaulu yanu yanungaona mwiso na mwiso wokamu hii rido babatsa rido jua emma kaulu yanu ngari yambe yaondo emma kaulu yanu yastahike mwanadamu wairi mwambiyeyo au kajastahiki kabati mkomor utujua kemma kaulu wa yambale ubo samiri kajastahiku yambiye fundi Jibril yebo lokomori wa ubo samiri yengo saidiyo mkomori ndamwe ngo saidiyo mkomori ndamwe yele fuvu dzima fundi Jibrilu yalifanya kushindu lifanya fuvu dzima basi kujashinda walifanya kujashinda walifanya ngamino hakikifu kakuja paroshinda usaidie mwana mkomori ulo harmatabu abukaradhi wotsojo shinda umenyezo fundi Jibrilu yazifanyao uzishukurie uzinunke beizondeza kiungwana na hambia banu kamuhono mrato joshindo vunza mrununka kuna ushindo vunza muhono wa fundi Jibrilu bo samiri ngamulabiyo hawa Allah wa tawallahi wa billahi wa rasuli ho kazi la Mwenyezi Mungu nde yamninka Mwenyezi Mungu nde jumboha nde jo mwenjezizo jumwezo alonizo na singari ngomba Mwenyezi Mungu ya mwenjezize ya imani ya lonio no wa Komoro sheti bungushie pisko kaindo bunguha abo sinderenda uharma eshekisi wa Komori abo leo izo monao masulaha dokari hime banu ritishukurie izo fundi Jibrilu afanyao garjo hime banu rizishukurie raili na mwonga rjuzi shukuria wartushi ndo zifanya garjo kubali kufanyo bana imanartu kubali gozibi ndabo yatufanya imanartu kubali mawaziri wa ndabo yatufanya eka enu jofanya garjo kubali garjo zamba garjo zishukuria ejorenda na inga garjo zamba garjo zilaani leo fundi Jibrilu ngufanya njema haruma sisonti pia garjo hima banuri zambe owa siyasa ngwa sijini sauyensi waitia ufukara ngabo fujari ngabo tobiyambi zinji zilobo ntijuza tuparokaya no wabaze matso wabaze mashishio kwa tuziona enti atungenda uno bunguha waunda urujo hambaka wo wapeu izo mwanao masulaha kwezi ndo kahe na usiku harmwensi ya hatu vatso viole wa mwana vatso tinzwa mru abo ngasina madhamana wa daula imana zinongo zinu zatsuka ujiri hale hindri mana zatsuka ujiri hale hindri shale wensi yatu ya tsorende ha shamba shau viole wana watiti shau tsinza wanadamu hamando atsinzwa magonzi na mbuzi emana zinu pia zijiri yo ndabo ya kakartu shukuria ezifanyiwao ekale ungar shukuri yao zinu zirendwao ni fundi Jibrilu ngari himidao Mwenyezi Mungu ngara lawe manza bahi Mwenyezi Mungu hajoka fusaze tobia mbizinu hajori badilisha ne madhomana wapeu waritawali harmwensi ya hatu shakartina mba shukura au contraire ngara ngimora mbere ngara zimenyao bahi nartafadhali kwezi nartafadhali rihimidie Mwenyezi Mungu neshedzima ya riba ritishimenye ritimenye mbabinzima Mwenyezi Mungu yarnika hokafundi Jibrilu ngewayeche fundi Jibrilu ngewayeche karibame mbabinu Mwenyezi Mungu yajojorini kahindwaji
rititoka henishe mashahatu isho ndisho rishimori shimenye isho ndisho rimori rishirende nai rado himida Mwenyezi Mungu. Bati haki zendugo samiri ya hamba leo ti haki na tena ti haki hakwenda na timizi tijotsaha uwanama waheze mbawa za matangazo zonti pia ikausi wastehi mwengoni Komora Actualité, Facebook FM, Komor Info, Komor News, wado tunda wandu hamanda wala harumwaze intervention za hao ndongo jazila zitibire kwezi zitibitiwa pisko ila ibu ya hatu sonti pia wandu jarenge mruja Samiri yaka uja atake fundi Jibril yanzia mtu wezenguo shaka na ushinda mtu wezenguo ya jambe makaulu amanda yala ritabiha zeroza hatu sonti pia ingabo tujohanza uwanama wahezi mbao za matangazo Mwenyezi Mungu ya wanike imani ikeza jirile ozi ula msomo wado tunda owanduwa joka ujabanu ntujire dikuilize bofaridi mmadi ntujire dikuilize ekango onoka izo Samiri ya hamba zonjema abo zibahare batsindami na minga mwombo Mwenyezi Mungu zitini hundre ntsambe izo Samiri ya hamba osoni mafundi Jibril enge abo tijohanza bake utunduzi harimwa zemba wazinuzo ntipia wandu kwezi wandu wado tunda hema stehi hatunda sinanyi ukangaru joka zembao za matangazo zinu ngaziri saidi yao haku ngari shukuri yao ze juhudi za hao ntipia enge izo ndizo mimi na kahujabanu niwonese mecontentement yangu jumwe makaulu Samiri ya yamba hamadizo na hamba minja kavjabanu ni de Samiri minsumjua shatisha mwanadamu ya korongwa makaulu ya peu ikawu yansikitisha sina ujabanu ni jeni ya barilie tijani ya laani makaulu yao yoke makaulu ya hambwa yoti haki mkomori urenti ya rohombi ya haho urenti wa uvu wa haho boyaka wetinde wafanya utitozi menya kubaleza fanyili eza fanyiwa kubali kaula Mwenyezi Mungu ndiye amnike kibala ila yafanye shabo ya tukanda we utitwamba zombi utitwambe mwanadamu ola yewa peu hokeshonde shiri lao ishonde shiri lao banu rohombi boya kaula tsinda mihajimba imitinde natenda zenugozi ila nafanya zila fundi Jibril afanyao abona ntsozi menya hai kariransi ratafadhali Mwenyezi Mungu arnike imani bona kubali kabona tujiliwa fundi Jibril yajiliwa na zibarilia na zitukuza tijodo nivumbulia bona surabudu tijodo nivumbula Arabie Saoudite minja jabano nivumbula Arabie Saoudite s'il te plaît pèse tes questions d'abord puisque nous jouons tu aimes bien emmerder les gens minja jabano nivumbula Arabie Saoudite ça me concerne pas Arabie Saoudite moi je suis là pour défendre un citoyen comorien qui se donne à 100% pour défendre son pays. Je ne sais pas car tu fais Rawebo bonasuri rami hajimbaye on n'arrive pas à faire même pas le un tiers ils ont font du Jibril fanyao
Donc on n'a pas le droit, Yaouzirema. Contrairement, on a le droit de défendre. Ils ont fondé Djibrila Fanyao. Gassibanu. Kabatim Roufagnon, hata même pas le 1/3. Ils ont fondé Djibrila Fanyao. On a combien d'années en France? Qu'est-ce qu'on a fait au peuple comorien? Fondé Djibrila Djabanundi. Même pas une dizaine d'années. Il a fait plus. Il a fait plus de 15 ans. Il y a ce gouvernement Zatawala Comore. Si vous voulez qu'on fasse un bilan, on le fera. Zenjema fundi Djibrilia zifanya wa Komori. Shindi mpake mahakume na mitsanu. E valo sirkali Komori. Donc il faut être réaliste. Il faut voir la réalité des choses. Moi, Manassir Abdou. Je ne suis pas là pour l'Arabie Saoudite. Je ne suis pas là pour faire la politique. Je suis là pour défendre un simple citoyen qui se donne à 100% pour sauver son peuple. Arrêtez de nous prendre comme des vauriens. Wakati wa siasa mbali, wakati wa kibinadamu mbali. Ce sont deux choses différentes. Donc moi je ne suis pas là. Arabie Saoudite, pas Arabie Saoudite, je m'en fous. Yo, ça viendra sur une discussion politique. Je ne suis pas là pour Arabie Saoudite. Mais toi tu te mets, tu fais exprès, tu te fais l'intelligent d'emmerder les gens, de poser des questions bidons. Comme si on ne te connaît pas, comme si tu ne connais pas. Arrête un peu, Bonassuiri. Parce qu'on n'est pas là pour discuter de questions politiques. Questions politiques, c'est à part. Questions à Kibina Adamu. Et honnêteté, ya mwanadamu. Ya honneur, ya mwanadamu. Ya salisewa. On est obligé de défendre ça. On est obligé de défendre. Karna kubali honneur ya mwanadamu. Loyauté ya mwanadamu. Fidélité ya mwanadamu. Ijemenyewa. Arrête, s'il te plaît. Fundi Djibril, c'est pas un ministre. C'est pas un directeur. C'est pas un député. C'est pas le président de la République. C'est pas un gouverneur. Il n'a rien à voir. Il n'est pas dans l'obligation de faire ce qu'il veut. Ce qu'il est en train de faire dans notre peuple. C'est pas son devoir. Tout ce que Fundi Djibril il fait, c'est le devoir d'Azali. C'est le devoir de ses ministres, de ses députés, de son administration. Est-ce qu'ils le font? Tu le sais bien même, toi-même, qu'ils ne le font pas. Si tu voudrais qu'on rentre Bonassuir, je te connais de A à Z. Je te connais de A à Z. Mais je te connais de A à Z. Donc arrête. Ne cherche pas les gens. Puisque tu vas tomber dans de l'eau. Bonassuir. Je te connais de A à Z. De A à Z. De A à Z. Tu es de Chouani, je suis de Mbeni. Ah bon, moi je te connais de A à Z. Il n'y a rien que tu fais que je ne le sais pas. Bonassuir Abdou. Je te connais de A à Z. Ne me pousse pas. Ne me pousse pas de dire des choses que tu peux regretter. Je ne suis pas là pour faire la politique. Je suis là pour défendre l'honneur de Fundi Djibril. Sa loyauté, sa fidélité. Un point barre.
c'est un homme innocent yarendwa nai yahambwa nai ri défendait au honneur ya quartier ma problème politique harma ce problème politique on n'a jamais vu participation à Haobona sur Abdou. Nulle part. Et là, mieux que je te bloque là, puisque tu commences à m'énerver, je peux te dire des choses que tu vas regretter. Donc, quoi tu vas comme Namni Swami. Puisque l'Américain est diranda Mustarabaku et Hazia Hindaïnu, il y a deux amers de Wano. Donc, Mimi Tijaba nous défendait honneur Yafundi Jibril. Nitsahe mwanama Samir holi hondi zoe hamba yatsahe soma harmo wa Komoro yoke makaulu yala yakama zero yakamai yala kaje hansi msomo harmo wanashe watu riombe Mwenyezi Mungu rido shukuria zenje mafundi Jibrilu ikaungu zifanyo ribarilie embabika ngufanyo bando Mwenyezi Mungu ya jure njeziza hauka sonti pia rijohanza haina mzima dasi ikeri hunruye bahati ya ushinda rifanyezo fundi Jibrilu afanyao abubura tushindo fanya na tsohi media Mwenyezi Mungu nawo yufanyo rizibarilie rizihimide Mwenyezi Mungu abonda po maudu Mwenyezi Mungu ya jori saidia zindwaji izo ndezanibe habanu usikwa leo okamimi titabia on kashishia intervention ya Samir ça m'a fait mal au cœur na utsaha nambie fundi watu fundi Jibril nimwambie kama Mwenyezi Mungu na uzidishe imani Mwenyezi Mungu na huenjeze roho Mwenyezi Mungu na unike mahaba yonsi pia ikaongo ya fanyilio wa Komoro izorendao Mwenyezi Mungu de Joliba inshallah taala hokaizo fanyao ngotumo zambeboni ngotumo za sihaina mzima sonsi pia rido zishukuria abo leo ledao ujokabula la bufundi Jibril de ledao la heze njema la he imani la he rohonku wirumili yao wananyuhu wa Komoro Mwenyezi Mungu ujoho unika maisha Mwenyezi Mungu ya unike umuri mle Mwenyezi Mungu ya uzidishe ya imani ne mahaba uyafanyao wa Komori yondo duwa ni hombi ya bufundi Jibril Mwenyezi Mungu na unike umuri mle ya unike bahati ya unike imani ukazane neze njema ufanyao ba Mwenyezi Mungu wae chende Joliba enge kwezi wanama tukufu na mniswamihi kale jilangu lindihali heya banu hasibabu ne bwana ola na mniswamihi ba minja jabanu nifanye siasa si jabanu niiche ni unge mhono fundi watu mzee wa hatu fundi Jibril rimwambie kale tangalaji leo linu tangala hatu ndasina isonti pia shati la hahewa eche abo gamumbushiriyo limasihu mema inshallah taala na mniswamihi ba wakati wa siasa wakati mwanadamu yarendo nai ladimar jebanu rikoze rambeti haki abo ngarjo honana wakati wa satse na Mwenyezi Mungu abenze jazakallahu khair.